traduire le message. 사도행전 1장 12절에서 14절까지 말씀. 사도행전 1장 Acte chapitre 1 verset 12 à 14절, 14. 12절 14절 제가 읽어드리겠습니다. 제자들이 감람원이라 하는 산으로부터 예루살렘에 돌아오니 이 산은 예루살렘에서 가까워 안식일에 가기 알맞은 길이라. 들어가 그들이 유하는 다락방으로 올라가니 베드로, 요한, 야고보, 안드레와 빌립, 도마와 바돌로메, 마테와 및 알포의 아들 야고보, 셀로신 시몬, 야고보의 아들 유다가 다 거기 있어 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 아우들과 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰더라. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. 우리 70인 제자의 시작이라는 제목을 가지고 같이 말씀을 나눕니다. Nous parlons donc, nous allons aborder le message sur le début des 70 disciples. 이번에 선교대회 때 주셨던 말씀 주제가 70인 제자였어요. Le thème du message de la conférence mondiale des missions, c'est les 70 disciples. 그래서 이 70인 제자를 하나님께서 남은 자로 부르셨다. Donc Dieu a appelé les 70 disciples comme des personnes restées. 그 남은 자의 특징은 복음으로 끝내고 끝을 아는 자다. Et la caractéristique de ces 70 personnes, ces personnes restées, c'est ceux qui connaissent l'évangile et ceux qui sont arrivés à la conclusion de l'évangile. 그 예수님이 12제자와 70인 제자를 남기고 가신 거거든요. Donc Jésus a laissé finalement les 12 apôtres et les 70 disciples. 여기서 모든 것들이 시작이 되는 거죠. Parce que c'est là que toutes les bénédictions commencent. 그러면은 남는 자가 나온다. Alors, il y a des personnes qui restent, qui vont venir, 결국은 이 70인 제자를 세워서 지역을 살리려고 하시는 것이다. afin que ces 70 disciples sauvent les régions. 그리고 남을 자를 남겨두셨다. Mais Dieu a également préparé les personnes qui vont rester, 결국 이 남을 자를 통해 가지고 70 종족을 살리려고 하십니다. afin de sauver les 70 tribus. 그리고 남길 자를 세우셨다. Et puis Dieu a préparé les personnes qui vont laisser derrière eux 그래서 결국은 나라를 살리려고 하시는 거죠. pour sauver les nations. 지금 다락방 전도 운동이 아주 중요한 시점을 맞이했습니다. Le mouvement de l'évangélisation d'Arapang a rencontré un point tournant très important. 그래서 이제 1단계에서 아주 중요한 2단계, 3단계로 넘어가는 중요한 시점입니다. Nous sommes à un moment où nous allons passer à l'étape prochaine. 1단계의 결론은 결국 팀 사역자를 남기는 거거든요. Parce que en fait, la conclusion de la première étape, c'est de faire des ministres d'équipe. 이게 다락방이 진짜 이해되고 체험된 사람을 말합니다. Autrement dit, des personnes qui ont expérimenté et compris ce que c'est que la chambre haute. 팀 사역자는 전도 운동을 하는 게 아니고요. Et le ministre d'équipe, 영접 운동을 하는 게 아니고요. il ne va pas faire le mouvement d'acceptation, 곳곳에다 다락방을 만드는 겁니다. mais c'est celui qui va créer des chambres hautes dans toutes les régions. 전혀 일꾼 없는 지역도 들어가서 다락방을 만드는 것이 이봐. 팀 사역자. Aller dans des terrains où il n'y a personne pour faire des chambres hautes. 이제 팀 사역자가 지나고 나면은 70인 제자가 딱 세워지는 거예요. Et après ces ministres d'équipe, nous allons avoir les disciples de 70 지역을 장악하는 거죠. pour conquérir la région. 그래서 이제 본격적으로 70인 제자의 메시지가 시작됐습니다. Et donc les messages de 70 disciples ont commencé finalement à partir de cette année. 지금도 이 핵심 메시지는 선포되고 있는데요. Même en ce moment, ces messages centraux sont donnés. 70인 제자 다음 단계가 바로 핵심 멤버입니다. Et l'étape d'après les 70 disciples, c'est les disciples centraux. 본격적으로 나라를 들어가기 전에 종족의 문들이 계속해서 열리는 거죠. Donc avant d'entrer dans des nations, il faut ouvrir des portes des tribus. 그리고
결국은 키 멤버입니다. et finalement les membres clés. 이제 이런 제자들이 딱 세워지면은 현장이 다 살아난다는 Et 거예요. si ces disciples-là sont établis, les terrains seront sauvés. 이제 이렇게 큰 그림을 두고 지금 아주 중요한 시간표가 지금 다락방 전체에 와 있고 우리 교회도 시작이 되는 거죠. Et donc avec ce grand dessin, nous faisons face à un moment très important dans le mouvement d'Arapang et dans notre église également. 오늘 우리가 읽었던 이 본문은 굉장히 중요한 현장이죠. Le passage que nous avons lu ensemble, c'est un lieu très important dans la Bible. 우리 장로님도 금방 이렇게 포럼을 좀 해주셨는데요. Il y a l'ancien qui a fait aussi le forum par rapport à 그 ça. 필리핀 현장 237을 놓고 기도하면서 필리핀 현장의 문이 열리는데 거기에 사역자 우리 전도사님 한 분이 세워지고요. Il y a, ils sont en train de prier pour les portes des Philippines et il y a un pasteur assistant qui a été envoyé. 결국 장로님이 지역 사명자 즉 조장 역할을 처음 다락방에서는 조장 역할을 말하는데 우리 지교에서는 지역 책임자를 말하는 거죠. Et donc l'ancien va finalement occuper cette fonction de chef d'équipe dans des chambres hautes ou bien des responsables dans des églises 또 régionales. 거기에 일꾼 제자들 렘넌트들이 몇 명 붙은 거죠. Et puis quelques remnants sont aussi dans cette équipe-là. 결국 이런 팀들이 딱 만들어지면은 하나님께서 중요한 문들을 여시는 거예요. Et donc ce genre d'équipe, si elle se forme, Dieu va commencer à ouvrir les portes. 우리 교회가 지금 지역 다락방 시스템으로 새롭게 시작을 하고 있죠. Notre église a commencé récemment ces systèmes de chambres hautes régionales. 여기에 중요한 일꾼과 제자들을 하나씩 세우려고 합니다. Et pour cela, nous allons établir des disciples importants pour ce système-là. 말씀 들고서는 사역자가 세워지겠죠. Et on va établir des ministres pour apporter la parole. 다락방이라고 하면은 현장에서 전도 운동을 하지만은 실은 지역을 장악하는 거거든요. Et quand on parle de chambre haute, bien sûr, c'est un mouvement de la parole, mais c'est aussi conquérir la région. 그래서 조장이라고 다락방에서는 조장이라고 하는데 지교에서는 지역 책임자라고 합니다. Et donc, on appelle chef d'équipe dans la chambre haute et responsable en église régionale. 그 조장이 누가 세워지냐에 따라서 이 다락방이 달라집니다. Et donc, en fonction de qui va être le chef d'équipe, la chambre haute sera complètement 그 différente. 지역 책임자가 누구냐에 따라서 지역의 허감이 무너집니다. Et en fonction du responsable de l'église régionale, les ténèbres sont chassées dans la région. 그래서 그냥 성경 공부를 하는 게 아니에요. Et donc, ce n'est pas une simple étude biblique. 그냥 단순하게 전도하는 게 아니에요. Ce n'est pas simplement on veut faire l'évangélisation, 성경에서 말하고 있는 그 일꾼과 제자들을 찾아 세우는 거예요. mais on va aller retrouver ces disciples expliqués dans la Bible. 그리고 여기에 사역자들이 훈련되어지는 거죠. Et puis des disciples sont formés pour cela, 개인 양육이 반드시 필요합니다. parce que il faut absolument nourrir les personnes. 이 다락방에서는 말씀 운동을 통해 갖고 전도 운동이 계속 진행되거든요. Parce que dans des chambres hautes, à travers la parole, le mouvement d'évangélisation va continuer à avoir lieu. 그러면은 불신자가 초청받거나 새신자들이 옵니다. Alors des non-croyants vont être invités ou des nouveaux croyants vont venir. 그러면 이런 사람들을 개인적으로 양육해줄 사역자가 반드시 그 자체에서 일어나야 됩니다. Et donc il nous faut des personnes qui sont capables de nourrir ces personnes qui sont retrouvées sur les terrains. 그래서 우리 교회 지금 지역 다락방 시스템이 새롭게 시작되면서 조장도 세워지고 EBS 요원들도 준비가 딱 되는 거예요. Et donc dans notre église, en commençant ce système de chambre haute, on aura à la fois les chefs d'équipe, mais aussi des personnes capables de nourrir les gens. 그렇게 하다 보면은 반드시 후대들 문이 열려요. Et en faisant cela, il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir pour les enfants. 그러면 후대들은 또 다르게 말씀이 전달돼야 되거든요. Alors pour les enfants, la parole doit être expliquée d'une autre manière. 그게 바로 계층 다락방입니다. C'est les chambres hautes par tranche d'âge. 그래서 그룹 바이블 스터디. Et donc on appelle ça l'étude biblique en groupe. 이제 이렇게 진행되다 보면은 꼭 전문성을 가지고 있는 전문 기능을 가지고 있는 사람들도 하나님께서 문을 열어 주십니다. Et en faisant cela, Dieu va même ouvrir des portes pour les personnes qui ont de la spécialité. 그래서 팀 바이블 스터디라 해서 자기 전문적인 기능을 가지고 전도 운동에 인도받는 사람을 사역자를 TBS라고 합니다. Et puis on va utiliser donc ces personnes-là en étude biblique d'équipe pour établir des personnes qui ont de la spécialité dans la chambre haute. 그래서 그냥 우리가 지역 다락방을 진행하는 것처럼 보이지만은 이런 일꾼과 제자들을 준비하고 세우고
훈련시켜 나가는 과정입니다. Et donc on a l'impression qu'on est en train de faire la chambre haute comme ça, mais nous sommes dans le processus d'établir ces systèmes-là, ces personnes, ces disciples capables de faire ça. 여러분들 이런 팀들이 딱 준비가 되면은 하나님께서 새로운 전도의 문을 열어주시는 거예요. Et si cette équipe est préparée, Dieu va commencer à ouvrir des portes d'évangélisation. 그 중에서 조장이 하는 역할이 제일 중요하다고 볼 수 있습니다. Et on peut dire que le rôle de chef d'équipe dans la chambre haute est essentiel. 오늘 120명이 어디에 모였냐? 마가 다락방에 모였습니다. Où est-ce qu'ils sont réunis les 120 personnes de l'église primitive? C'était dans la chambre haute de Marc. 마가의 집에 모인 거예요. Ils se sont réunis dans la maison de Marc. 그러니까 마가라는 사람이 자기 집 다락방이 굉장히 큰 거예요. En fait, Marc, une personne qui s'appelait Marc, avait une grande chambre à l'étage. 근데 여러분들도 알다시피 그때는 예수 믿는다고 모인다든지 하면은 반드시 핍박당하고 심지어는 죽음까지 갈 수 있는 상황이거든요. Et puis comme vous le savez très bien, à cette époque-là, il y avait une forte persécution du fait de croire en Jésus-Christ. Et nous pouvions aller en prison, même être tués. 거기에 마가가 헌신을 한 거예요. Donc pour cela, pour qu'ils puissent se réunir, Marc s'est dévoué. 거의 생을 걸고 한 거죠. Autrement dit, il a risqué sa vie. 뭘 내다봤느냐? 주님이 주신 언약을 딱 붙잡고 지역을 내다본 겁니다. Qu'est-ce qu'il a regardé pour faire ça? Il a regardé la région et avec l'alliance du Seigneur. 할렐루야. 여러분들 조장의 역할이 굉장히 중요한 겁니다. Et donc le rôle du chef d'équipe est très 지역 important. 책임자의 역할이 굉장히 중요한 겁니다. Le responsable de la région est très important. 이제 어떻게 기도하고 어떤 마인드를 가지고 어떤 눈을 가지고 그 일을 임하느냐에 따라서 완전히 현장이 달라지는 거죠. Donc le terrain peut être très différent en fonction des yeux, en fonction de la manière dont on va travailler, dont on va utiliser notre spécialité. 그래서 다락방 사역의 아주 중요한 키는 결국은 조장입니다. C'est pour ça que la clé pour la chambre haute, c'est finalement le chef d'équipe. 조장이 없으면은 지속이 안 됩니다. Parce que sans chef d'équipe, ça ne va pas continuer, 확산도 안 됩니다. ça ne va pas se répandre. 여러분들 그래서 조장이 진짜 없으면은 생명 운동이 안 됩니다. Et sans chef d'équipe, il n'y a pas de mouvement de la vie. 간헐적으로 되지만은 이게 말씀 운동, 생명 운동으로 지속되지를 않습니다. Ça peut se faire occasionnellement, mais ça ne peut pas continuer dans le mouvement de la vie, le mouvement d'acceptation. 그리고 조장이 없으면은 결국 이 사람들이 제자로 세워지지도 않습니다. Et puis sans chef d'équipe, les personnes ne sont même pas établies comme disciples. 그래서 굉장히 중요한 부분입니다. Donc c'est un point très important finalement. 그래서 지금 지역 다락방 우리가 새롭게 시작하면서 이 조장으로 세워지는 사람들이 기도 제목을 딱 붙잡아야 됩니다. Donc en commençant à nouveau ces chambres hautes-là, il faut que les personnes qui sont établies comme chefs d'équipe se disent ce genre de sujet de prière. 우리 함께 참여하는 사람들은 우리 다 여기 있는 사람들 몇 명 안 되는데 다 일꾼이거든요. Nous qui sommes là, en fait, nous sommes tous des ouvriers de l'église. 그래서 EBS, GBS, TBS로 준비돼야 돼. Il faut être préparé pour, en tant que ces trois spécialités. 그래야 하나님께서 중요한 문을 여시는 거예요. C'est comme ça que Dieu va ouvrir les portes importantes quand nous sommes préparés. 그래야 전도 운동이 확산이 되는 C'est 거예요. comme ça que le mouvement d'évangélisation va se répandre. 그 가운데서 또 제자가 세워지는 겁니다. Et d'autres disciples seront trouvés dans ce processus. 그래서 마가라는 사람이 자기 집을 오픈해가지고 그 지역을 놓고 말씀 운동, 생명 운동 하는데 거기에 하나님이 굉장히 축복하신 거예요. Et c'est pour ça que Marc, lorsqu'il a ouvert ses portes et il a commencé à faire le mouvement d'évangélisation chez lui, Dieu a concentré les bénédictions dans ce lieu. 15개 나라의 문이 확 열린 거죠. C'est là que les portes des 15 nations sont ouvertes 자, 그렇다면은 조장의 자격이 있습니다. et il y a les conditions pour le chef d'équipe. 첫 번째가 말씀과 전도의 가치를 아는 자입니다. Premièrement, il faut que ça soit quelqu'un qui connaisse la valeur de la parole et de l'évangélisation. 이 말씀 운동이 얼마나 중요한지를 아는 자. C'est quelqu'un qui connaît à quel point le mouvement de la parole est important. 자, 두 번째입니다. Deuxièmement, 현장의 문제를 볼 줄 아는 자. quelqu'un qui est capable de voir le problème du terrain. 쉽게 말하면 영적인 문제를 볼 줄 아는 자죠. Autrement dit, quelqu'un capable de voir les problèmes spirituels, 이 눈이 진짜 열려져야 돼요. l'origine spirituelle. 그래서 드러나는 문제를 보는 게 아니라 숨겨진 문제를 보는 눈이 열린 자는. Il faut être capable de voir non pas les problèmes visibles, mais les problèmes cachés, invisibles. 그리고 하나님께서 붙여주신 주변의 사람들을 보는 눈이 열려져야 돼요. Puis il faut aussi être capable de voir les personnes qui sont dans notre entourage que Dieu a envoyées. 예, 쉽게 말하면 실패한 자도 있고요.
Autrement dit, il y a facilement il y a des personnes qui ont échoué. 갈급한 자도 있고요. Il peut y avoir des personnes qui ont soif. 진리를 찾아갖고 방황하는 사람도 있고요. Et puis des personnes qui sont en train d'errer à la recherche de la vérité. 지금 고통 속에 있는 사람도 있고요. Puis des personnes qui sont dans la souffrance en ce moment. 또 실질적으로 교회는 다니지만 완전 종교 생활하는 사람들도 있고요. Puis il y en a aussi qui vont à l'église, mais qui sont en train de mener une vie religieuse. 자, 이런 사람들을 놓고 우리 조장이요 딱 파악을 하고 기도 제목을 정확하게 잡는 거죠. Donc les chefs d'équipe doivent diagnostiquer, analyser toutes ces personnes-là, avoir de corrects sujets de prière. 그러면서 그 가운데 충성된 사람이 있습니다. Puis parmi ces personnes-là, il peut y avoir des personnes fidèles à la parole. 하나님께서 준비를 다 해놨어요. Et Dieu a tout préparé pour cela. 그래서 우리가요 이 눈을 열고 진짜 기도하면서 인도를 받는 거죠. Donc il suffit d'ouvrir nos yeux et être conduit par Dieu. 그러면서 또 얘기하지만은 예배에 승리하는 자예요. Puis encore une fois, il faut triompher au culte. 예배를 통해서 모든 인도를 받아 나가는 겁니다. On peut être conduit par les cultes à chaque fois qu'on le fait. 자 그렇다면은 세 번째입니다. Donc troisièmement, 조장이 해야 될 사명이 있겠죠. il y a la commission du chef d'équipe. 역할이 있겠죠. Son rôle finalement. 조장의 사명은 현장의 파수꾼입니다. Le rôle du chef d'équipe, c'est la garde du terrain. 그게 이제 여러분들 파수꾼은 지키는 자잖아요. La garde, c'est celui qui surveille. 파수꾼이 졸면은 우리 완전히 적의 공격을 당하는 거죠. Si la garde est en train de somnoler, l'ennemi va venir attaquer 영적으로 완전 책임져야 됩니다. sans faute. Donc il faut être responsable spirituellement. 그런데 그게 바로 조장의 사역입니다. C'est ça le devoir du chef d'équipe. 조장이 바로 작은 목자입니다. Puis le chef d'équipe, c'est aussi le petit berger. 이게 지교회죠. C'est l'église régionale finalement. 그게 하나님께서 주시는 사명입니다. Et c'est la commission que Dieu lui a accordée. 그리고 세 번째가요. 이 조장을 통해서 그 지역 다락방의 영적 분위기가 달라집니다. Et puis troisièmement, à travers ce chef d'équipe, l'ambiance spirituelle va être différente. 그래서 기도를 많이 해야 됩니다. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier. 그래서 영적으로 준비될 수 있도록 우리 새 가족들이 와서 불신자들이 와서 복음 받을 수 있도록 영적으로 준비를 많이 해야 되는 거예요. Il faut donc beaucoup préparer pour que les fidèles, les non-croyants puissent venir et recevoir beaucoup de grâce. 여러분들 우리 교회 사역도 결국은 동일하잖아요. Finalement, c'est la même chose pour les ministères de l'Église. 우리가 아침에 조찬 모임을 하잖아요. Le matin, on se réunit tôt pour faire la réunion avant le culte. 일꾼과 제자들이 와서 먼저 기도하면서 준비하는 거거든요. Donc le dimanche, finalement, les disciples viennent à l'avance pour préparer le culte. 그게 전부 다 영적인 분위기를 잡는 겁니다. Tout ça, ça permet de changer l'ambiance spirituelle. 왜냐하면 사단이 기가 막히게 작은 틈을 타고 들어와갖고 예배를 방해하고 복음 못 듣게 만들고 자꾸 영적인 분위기를 흐리게 만들거든요. Pourquoi? Parce que Satan, constamment, il va utiliser des petites failles pour empêcher, pour distraire, pour empêcher à ce que nous soyons concentrés. 예수님이 70인 제자를 직접 훈련시켰습니다. Jésus a formé directement par lui-même les 70 disciples 전도의 전체 그림을 보게 만든 거죠. et il leur a montré finalement le dessin général de l'évangélisation. 그 시작은 이제 마가다락방에서 시작된 겁니다. Et le début de cette évangélisation a été à la chambre 그 orthodoxe. 현장을 보면서 이런 것들이 딱 준비가 되니까 하나님께서 거기에 성령을 부은 거예요. Et parce que en regardant le terrain, tout était préparé, Dieu a envoyé le Saint-Esprit. 그래갖고 15개 나라의 문이 열린 거죠. Et donc, les portes des 15 nations sont ouvertes à ce moment-là. 그 다음에 네 번째가요. 반드시 초청되는 새 가족에 대한 딱 이렇게 파악이 되어야 돼요. Puis il faut aussi avoir analysé les caractéristiques des nouveaux croyants qui sont invités. 그래갖고요 미리 사역자한테 딱 정보를 줘야 됩니다. Et donc, il faut donner l'information à l'avance au ministre d'équipe. 그래야 사역자가 거기에 맞게 하나님께 기도하면서 메시지를 던지는 C'est 거죠. comme ça que le ministre qui va apporter le message, il va donner le message en prenant en compte de la situation de cette personne. 이런 것들이 전부 다 조장이 하는 역할입니다. Donc c'est ça tout le rôle du chef d'équipe. 근데 그 뭐 하는 일이 되게 많은 것처럼 보이지만 실은 그렇지는 않아요. On a l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais en réalité, ce n'est pas le cas. 진짜 복음의 가치를 알고 생명운동의 가치를 알면은 이건 자연스럽게 우러나오는 거죠. Parce que si nous connaissons réellement la valeur de l'évangile, la valeur du mouvement de la vie, ce sont des choses qui vont se faire naturellement. 그리고 메시지 후에 메시지를 가지고 포럼할 수 있어야 돼요. Puis après le message, il faut être capable aussi de faire le forum. 거기서 기도 제목들을 정확하게 붙잡아내는 거죠.
et arriver à retrouver les corrects sujets de prière. 특별히 우리가 현장에서 말씀 운동하는 거는 전도하기 위해서 하는 겁니다. Et surtout, quand on fait le mouvement de la parole sur le terrain, c'est pour faire l'évangélisation. 그래서 하나님께서 붙여주신 사람들의 전도 대상자에 대한 기도가 같이 쫙 되어져야죠. C'est pour ça qu'il faut aussi faire la prière des personnes pour qui on souhaite faire l'évangélisation. 그 다음에 진짜 중요한 게 있어요. Et un point aussi très important, 조장은 진짜 기도할 수 있어야 돼요. le chef d'équipe doit être dans la prière. 그래서 다음 주일 모일 때까지 일주일 동안 다 준 거 파악해가지고요 계속 기도하는 겁니다. Donc pendant une semaine, jusqu'à ce qu'on se revoie à cette chambre haute, il faut analyser tout ça et prier finalement. 여러분도 한번 생각해 보세요. Imaginez ceci. 하나님의 정확한 계획을 붙잡고요. Si vous saisissez le projet correct de notre Dieu, 복음의 답을 내고요. si vous êtes arrivé à la conclusion de 전도의 l'évangile, 방향 맞추고요. vous mettez votre direction de 내가 있는 l'évangélisation 현장에 하나님의 계획을 정확하게 잡고요. et je retrouve le projet de Dieu sur le terrain où je suis. 여러분들 기도하기 시작하면요 하나님께서 역사하십니다. Et si je commence à prier pour cela, Dieu va absolument répondre. 그래서 하나님께서 막 문을 여시는 거예요. Et c'est Dieu qui va commencer à ouvrir les portes. 할렐루야. 오늘 우리 왜 스리랑카 사람이 느닷없이 연결돼서 왔어요. Aujourd'hui, nous avions par hasard pu inviter une personne du Sri Lanka. 누가 연결했느냐? Qui est-ce qui nous l'a envoyé? 우리 루시앙 목사님이 연결했어요. C'était Pasteur Lucien. 루시앙 목사님이 아류하면서 은혜를 받았어요. Pasteur Lucien a reçu de la grâce pendant l'université de Remnant. 그러니까 복음과 전도에 대한 눈들이 열리면서 여기서 훈련 받는 걸 굉장히 좋아하고 그게 막 표시가 나요. Et Pasteur Lucien aime beaucoup suivre les formations ici et ça se voit même. 그러면서 하나님께서 그 직장 현장에 그 쉽게 말하면 우리 장로님 말하는 것처럼 이분도 자기 업을 가지고 주말만 사역하거든요. Et donc en fait, comme l'ancien a dit, c'est un pasteur qui travaille dans la semaine et puis qui est pasteur qui fait son ministère pastoral le week-end. 그러니까 뭐 그게 액세서리 디자인하고 만들고 이런 업을 가지고 있거든요. Donc il travaille, le pasteur travaille dans la bijouterie. 거기에 이 제니라는 사람이 스타주 인턴하러 오신 거예요. Et donc cette personne sri-lankaise, elle est venue faire un stage dans le lieu où le pasteur travaille. 프랑스에 온 지 10년 좀 넘었다 그러더라고요. Elle est maintenant en France depuis plus de 10 ans. 근데 프랑스에 오면서부터 교회를 다닌 거예요. Mais dès qu'elle est venue, en fait, elle allait quelquefois à l'église. 근데 프로테스탄 교회도 아니에요. 가톨릭이에요. Mais ce sont des églises catholiques. 스리랑카는 그 배경이 전부 다 불교거든요. Au Sri Lanka, c'est plutôt le bouddhisme qui prime. 근데 하나님께서 이렇게 딱 붙여주신 거예요. Mais Dieu nous a permis cette rencontre. 가만히 보니까 불어도 잘 못해. En fait, en regardant, elle parle pas très bien le 영어 français. 조금 할 줄 아는데 영어도 잘 못해. Même l'anglais, elle n'était pas si douée que ça. 그 이제 보니까 이게 개인 양육 말씀으로 양육하기는 어렵거든요. Donc c'est difficile pour nourrir par la parole. 그래서 이제 하나님께서 우리 교회다 이래 붙이신 것 같아요. Et c'est peut-être pour ça que Dieu nous l'a envoyé à notre église. 우리 교회 가까운 데 살아요. Et en plus, elle est pas très loin de l'église. 그래서 오늘 이제 처음으로 교회를 온 거예요. Aujourd'hui, donc, elle est venue pour la première fois. 어제 와서 실은 메시지를 좀 들었습니다. En fait, hier, elle était déjà là pour écouter la parole. 여러분들 하나님께서요. 우리가 조금 준비되면은 계속해서 문을 열어 나가는 거예요. Si nous sommes un petit peu préparés, Dieu va continuer d'ouvrir. 특별히 프랑스 현장에는요. 237 현장이 굉장히 많습니다. Et en France, surtout, il y a énormément de terrains des 237 nations. 그래서 이제 우리 교회가 새롭게 시작하는 겁니다. Donc notre église rencontre un nouveau départ. 저도 지금 한 10년 좀 넘었는데 고민이 많았어요. Moi 그동안. aussi, j'avais énormément de soucis après mes 10 ans de ministère. 1대1로 다락방까지는 가능한데 이게 그룹으로 다락방 하는 게 진짜 이게 안 되는 거예요. 프랑스 현장에서. Les chambres hautes personnelles étaient possibles, mais faire la chambre haute en groupe était difficile. 그러다가 이번에 비대면 조직을 좀 비대면 시스템을 이용해 가지고 이게 가능하겠다 이런 생각이 들고 제가 새롭게 시작하고 Et 있잖아요. donc nous avons commencé à utiliser le système à distance pour qu'on puisse reprendre. 제가 한국에 있으면서요. 실은 지역 다락방 시스템 깔면서 전도 운동 되어지는 걸 조금 체험하고 왔거든요. Moi, quand j'étais en Corée, j'ai pu expérimenter un petit peu le mouvement d'évangélisation qui marche après avoir mis en place des chambres hautes. 이제 지금까지 하나님이 준비를 시킨 것 같고요. Et je pense que Dieu nous a préparés jusqu'à maintenant. 코로나가 오면서 새롭게 편집 설계 디자인하게 만드셨고요. Avec le Covid-19, Dieu nous a fait
paramétrer, éditer à nouveau les choses. 우리 이제 새롭게 시작하는 시간표입니다. Et Dieu nous donne un nouveau calendrier pour l'Église. 그냥 말씀 받지 말고요. Donc ne recevez pas la parole comme ça sans réflexion. 정확하게 언약을 붙잡으면은 그 언약이 맞다라는 증거를 하나님이 계속해서 주십니다. Si nous saisissons l'alliance correcte, Dieu va continuer à nous donner les preuves que cette parole est vraie. 여러분들 정확한 언약을 딱 붙잡으세요. Donc l'important c'est de saisir l'alliance correcte. 저래 됐으면 좋겠다 이렇게 생각하지 말고요. Ne pensez pas que je veux que ça soit comme ça. 이건 성경적인 전도 운동이거든요. Mais ça c'est un mouvement d'évangélisation biblique. 자, 결론입니다. Conclusion. 하나님께서는 여기서 시작하지만은 결국 세계 복음화를 내다보고 계시는 거예요. Dieu commence à ce moment-là, mais Dieu est en train de regarder à la fois l'évangélisation mondiale. 결국은 조장으로 시작하고 EBS, TBS, GBS로 시작해서 결국은 사역자로 세워지는 겁니다. Et finalement, cette personne va commencer en tant que chef d'équipe, mais finalement, cette personne va être aussi ministre pour apporter la parole. 우리 다락방 전도 운동은 성경적인 전도 운동인 다락방 전도 운동은 평신도 사역자를 세워서 현장에서 전도 운동하는 겁니다. Le mouvement d'évangélisation d'Arabang, son objectif, c'est d'établir des ministres qui apportent la parole en tant que fidèles. 그래서 여러분들이 복음 편지를 하고 새롭게 다락방 말씀 운동을 새롭게 시작하면서 여러분들이 그냥 흘려 보내지 마세요. Et donc, en recommençant la chambre haute avec la lettre de l'Évangile, ne laissez pas passer la parole. 만약에 하나님께서 나한테 EBS의 문을 연다면은 나는 이 말씀을 가지고 어떻게 사역할 것인지 생각하면서 여러분들 다 준비하셔야 돼요. Si Dieu ouvre une porte pour nourrir quelqu'un avec la parole, il faut être préparé comment moi je vais donner cette parole à cette personne. 그래서 제가 이건 그 주에 할 다락방 메시지를 지금 미리 프린트해서 갖다 놓거든요. Moi, je mets toujours à disposition les messages de la chambre haute qui sera organisée chaque semaine. 그냥 은혜 받고 지내버리지 말고요. 그거 다 메모하고 모아야 돼요. 여러분들 진짜 사역하면은 그거 다 써야 되거든요. Ne laissez pas passer les messages que vous aurez reçus, mais il faut prendre note et vous aurez utilisé. Vous allez les utiliser quand vous allez être ministre. 할렐루야. 안 그러면 또 다시 여러분들 인터넷 들어가고 또 뒤져가지고 무슨 메시지 어떻게 해야 되는지 이거 찾아야 돼요. Sinon, vous allez encore rechercher sur Internet comment je vais donner ce message-là à ce moment-là. 여러분들 지금부터 딱 이렇게 하나님께서 이 문을 여시면 내가 직접 EBS 요금부터 뛰겠다 이런 생각을 가지고 기도하면서 다 이렇게 준비하셔야 돼요. Donc il faut à partir de maintenant être préparé à nourrir les personnes quand Dieu va ouvrir les portes. 그러니까 이제 우리가 막상 이렇게 사역을 해보면은 내가 이번 주에 가서 사역할 곳이 있는 사람이 말씀 받는 거하고 그게 없는 사람이 말씀 받는 거하고 완전히 달라요. Il y a une différence parce que entre la personne qui a un endroit où il doit parler, il doit apporter la parole, et entre la personne qui n'a pas d'endroit où il doit apporter la parole. 말씀 전할 현장이 있는 사람은요 한마디도 안 놓치려고 막 적습니다. Quelqu'un qui a déjà un endroit où il doit prêcher, il doit transmettre la parole, il va tout écrire pour qu'il ne rate pas rien. 왜냐 내 생각을 전달하면 안 되게. Pourquoi? Parce qu'il ne doit pas transmettre ses propres pensées. 하나님의 말씀을 전달해야 돼. Parce qu'il doit transmettre la parole de Dieu. 여러분들 진짜 우리 이번 기회에 우리 교회가 좀 새롭게 시작하는 그런 시간표 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Donc je veux que ça soit une nouvelle occasion pour l'Église. 그러면서 실제적인 문제를 보는 눈들이 딱 열려야 돼. Et puis en même temps, il faut avoir les yeux pour regarder les problèmes réels. 이게 실제로 현장 보는 눈이거든. C'est ça l'œil pour voir correctement les terrains. 여러분들 진짜 이 언약을 붙잡으면은 하나님이 이것 때문에 모든 것들을 움직여 나가고 계신다는 게 딱 보여집니다. Et si nous saisissons vraiment l'alliance de Dieu, finalement, on voit que Dieu est en train de faire tourner les choses pour ce moment d'évangélisation. 그러니까 여기서 이제 시작이 되는 거예요. Et c'est là que ça va commencer. 그래서 우리 각 지역의 다락방의 조장으로 이렇게 세워질 분들 그리고 또 여기에 준비되는 일꾼과 제자들이 딱 말씀 붙잡고 마음에 담고 기도하면서 여러분들 인도받으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Donc je vous bénis de garder dans votre cœur tous ces messages-là et vous tous ceux qui êtes chef d'équipe ou des ouvriers importants. 기도하겠습니다. Nous allons prier.
하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리에게 예배할 수 있도록 은혜를 주시니 Nous te 감사합니다. remercions d'avoir permis ce moment de culte. 하나님께서 원하시는 70제자의 축복이 새롭게 시작되도록 역사하여 Nous 주옵소서. voulons recevoir à nouveau cette bénédiction des 70 disciples qui sont appelés par Dieu. 현장에서 말씀 운동이 새롭게 시작되기를 원합니다. Nous voulons que le mouvement d'évangélisation, le mouvement de la parole commence à nouveau sur les terrains. 여기에 하나님 귀한 중직자들과 일꾼과 제자들이 사역자로 세워지고 조장과 일꾼과 제자로 세워질 수 있도록 역사하여 주옵소서. Et nous voulons que les fidèles, les responsables d'église soient utilisés, soient établis comme chefs d'équipe, comme ministres de la parole. 하나님의 계획을 보는 눈을 열어 주시옵소서. Qu'ils puissent commencer à voir le projet de Dieu dans 이 언약 붙잡을 때 하나님께서 현장에 모든 것을 준비하신다는 것을 볼 수 있도록 역사하여 주옵소서. Permets-nous de voir également que lorsque nous saisissons cette parole, Dieu prépare toutes choses. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. 아멘.